ଦେଖ ପିଲାମାନେ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ। ତ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବେ। ତ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଦେଖ L1 ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ L2 ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ L3 ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେ ହେଇପାରିବ, ସର୍ବାଧିକ ତିନୋଟି ହିଁ ହେଇପାରିବ। କ୍ଲିୟର। 37 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ରଶ୍ମି ହେଉଛନ୍ତି ପି କ୍ୟୁ ଏବଂ ପି ଆର୍। କ୍ୟୁ ପି ଆର୍ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି 120 ডিগ্ରୀ ହେଲା। ଏଇ କୋଣଟା ଦେଇଦେଇଛି 120 ডিଗ୍ରୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଟେ। ତ ଦେଖ ଏଠି ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ କ୍ୟୁ ପି ଆର୍ ଏଇ କୋଣଟା ଦେଇଦେଇଛି 120 ডিগ্ରୀ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁନ କି ପିଓ ଏଇଟା ତମର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହିଁ କରିବ କ୍ୟୁ ପି ଆର୍ କୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 120/2 ହେଉଛି ତମର 60 ডিগ্ରୀ। ଏବଂ ପି କ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଛି ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହବ ତମର ପି କ୍ୟୁ ଓ, ଏଇ କୋଣଟା ହେଉଛି 90 ডিଗ୍ରୀ। ବୁଝିଗଲା। ତ 60 90 150 ପଳେଇଲା। କ୍ୟୁ ଓ ପି ଏଇ କୋଣଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ତମର 30 ডিଗ୍ରୀ। କ୍ଲିୟର। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତମର ସାଇନ୍ 30, ଏଇ କୋଣଟା 30 ନା, ତ ସାଇନ୍ 30 ନେଇଯାଅ। ତ ସାଇନ୍ 30 ডিগ্ରୀ ତମର କେତେ ଆସିଯିବ, ସାଇନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥାଏ P/H ନୁହେଁ କି। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଟା କେତେ ହେବ, ପିଟା ହେଉଛି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପି କ୍ୟୁ। ଏଚ୍ ଏଠି ରହିବ ତମର OP ହେଲା। ତ ତଳେ ମୁଁ OP ଲେଖିଦେଲି। ତ ସାଇନ୍ 30ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ତମର କେତେ ନା ହାଫ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ବଜ୍ର ଗଣନା କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ତମକୁ କେତେ ମିଳିବ, ଏଇଠି ମିଳିଯିବ 2PQ, ଏଇଠି ମିଳିଯିବ OP। ତାହେଲେ OP = 2PQ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 38, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ PO ହେଉଛି ତମର QO ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲା। PO ହେଉଛି QO ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। P ଓ Q ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ବୃତ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପର୍ଶକ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ T ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। PQ ଏବଂ OT ପରସ୍ପରକୁ X ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଦେଖ PQ ଏବଂ OT ଏଇ X ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ପର୍ଶକ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ସେଠି 90 ডিগ্ରୀ ହୁଏ। ତ ଏଇ କୋଣଟା ବି 90 ডিগ্ରୀ, এইটা ବି ତମର 90 ডিগ্ରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ତିନିଟା କୋଣ ଯଦି 90 ডিগ্ରୀ ହେଲାଣି ତମର POQT ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏ କୋଣଟା ବି ତମର 90 ডিଗ୍ରୀ ହିଁ ରହିବ। ତ ଯେହେତୁ ତମର POQT ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା, ତ ଚାରିଟା ଯାକ କୋଣ 90 ଅଛି ଏବଂ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାଣିଛ, ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତମକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ କେଉଁ କୋଣଟା ତମକୁ ଦେଇଛି ଏଠି OXQ କଥା ପଚାରିଛି ନୁହେଁ କି। OXQ କୋଣଟା କୋଉଟା, ଏଇଟା ରହିବ। ତ OXQ ତମର କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ପିଲାମାନେ, OXQ ତମର ସମାନ ହେଇଯିବ XQT, ଏଇଟା ତ ହବନି, XQT ସହିତ ହବନି। XPO ଏଇଟା ବି ହବନି। OQT ଏଇଟା ବି ହବନି। OQT ହେଇପାରିବ, OQTଟା ତମ 90 ডিগ্ରୀ ରହୁଛି ନା, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଯଦି ତମେ ନେଉଛ ହେଲା, ତାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବି 90 ডিগ্ରୀ ରହିବ ନା, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ତମର OQTଟା କେତେ ଅଛି, OQT ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଗୋଟେ କୋଣ ନା, ତ ଏଇଟା 90 ডিଗ୍ରୀ ଏବଂ OXQ ମଧ୍ୟ 90 ডিଗ୍ରୀ ହିଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ 39 ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 39 ତମକୁ ଦେଇଛି AB ଆଉ AC ହେଉଛନ୍ତି AB AC ଏବଂ PQ ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି ହେଲା।
ए बी तुमको देदेला 6.3 सेंटीमीटर हेले त्रिभुज पी क्यू ए रो परिसीमा केते हबो। तो देख तुम जेहेतु ए बिंदु गोटे स्पर्शक जाइए ए बी आउ गोटे जाइए एसी ताले ए बी इक्वल टू एसी बुझीपार ए बीटा तुम अच्छी 6.3 एसीटा भी तुम केते अच्छी ना 6.3 ही रहिबो हला कारण गोटे बिंदु जाइए ना। पुनश्च जब तुम देखुच एति जो अंश ना क्यू सी एवं एठी जो पी बी अच्छी क्यू सीटा तुम एति सहित इक्वाल हो मनकर ये पॉइंट ना मुझे देदे तुम ओ दौची तो क्यू सी इक्वाल टू रही क्यू ओ सहित से भाई पी बी तुम इक्वाल टू रही क्या सहित ना पी ओ सहित। तो जदि तुम देखुच ए तुम जापर जे ए बी प्लस एसी ही करदे तुमको त्रिभुज ए पी क्यू रो परिसीमाटी मिल जोटा तुमको देखिए पी क्यू ए देला ये पी क्यू ए त्रिभुजर परिसीमा तुमको मिल ताले ए बी प्लस एसी कर दियो केते हबो 6.3 प्लस 6.3 केते हो ना 12.6 ताले ऑप्शन सी होची करेक्ट। समस्ते बुझी पारल तो एमतिया क्वेश्चन जदि तुमको दउची तमें गोटे स्पर्शक जो वर्ष देथिवो तार 2 गुण ही करदेव। ओके नेक्स्ट देख 40 नंबर निम्नस्थ चित्र रे एपीबी होची 72 डिग्री एपीबी तुमको दे देची 72 डिग्री तो ए वाई बी एम ए वाई बी यही जो कोणर परिमाण केते हबो। तो केमती करिया देख प्रथम जदि मुझे कर्ण सहित जोग करुला तो ये ए ओ बीटा केते हो ना देख यहाँ 72 अच्छी ये जो कोण गोटे हम यहाँ 90 डिग्री यहाँ भी 90 डिग्री कारण स्पर्शक ना पीबी आउ पी ए कौन स्पर्शक अच्छी ताले ये जो ए ओ बी कोणटा केते हम कारण ए ओ पी पी तुम गोटे चतुर्भुज है ना कौन है गोटे गोटे चतुर्भुज हो गला जार कि ए कोणटा 90 डिग्री ए कोणटा भी 90 डिग्री। तो देख गोटे कोण ये 90 डिग्री गला ये 90 डिग्री पुणी पड़ेगा तो 180 डिग्री तो ये पड़ेगा ताहले ये जो बाकी दीटा कोण अच्छी यहाँ 72 अच्छी ताले ये कोणटा केते हो ये कोणटा ताले 108 हम कारण दीटा जाक मिसी 180 हम ना तो यहाँ 108 तो यहाँ जो देखिए तुम गोटे केन्द्रस्थ कोण होची कौ चाप उपर ए बी चाप उपर तो ए बी चाप उपर जो परिदिष्ट कोणटा सेटा कोण हम ये जो परिदिष्ट कोणटा केते हो देख यही कोणटा जदि 108 होची ये जो परिदिष्ट कोणटा कौन तार अधा हम ना 108 बाई 2 केते हम 54 डिग्री ताहले आमर ये जो ए वाई बी बाहर करने आउ किसी असुविधा नहीं ए वाई बी कोणटा केते हो कारण ये पॉइंट ना मुझे दौची मनकर ई दे दौची तुम ए ई बी वाई यहाँ गोटे कौन हो गोटे चतुर्भुज होची ना गोटे चतुर्भुज हो जाउची एवं यही चतुर्भुजर विपरीत कोण मिसले केते 180 डिग्री हम बुझीपारथुव ताहेले ए ई बी कोण युक्त ए वाई बी कोण ये दुईटा जो कोण मिसी केते 180 डिग्री तो ए ई बी कोणटा तुम पाखे अच्छी 54 ताले ए वाई बीटा केते हो 126 हम ना ताले केते रहबो आंसर ऑप्शन ए होची करेक्ट। ओके समस्ते बुझी पारल। नेक्स्ट देख 41 तुमको देची 2 sin थीटा इंटू सेक 90 प्लस थीटा इंटू sin 30 इंटू tan 135 रो मान केते हबो। तो देख 2 sin थीटा सेक 90 प्लस थीटा तुम केते हो सेक 90 प्लस थीटा होची तुम माइनस कोसेक थीटा हैला sin 30 नेक्स्ट होची 1/2 tan 135 समस्त जानछो जे -1 क्लियर। नेक्स्ट तुम केते मु लिखबी ना 2 sin थीटा ये जो कोसेक थीटा समस्त जानछो जे एटा माइनस माने कोसेक थीटा कौन 1/sin थीटा ना तो से हम लिखी दउची 1/sin थीटा
जेहेतु माइनस अच्छी तो माइनसटा पूर्व मु लगेली। नेक्स्ट कौन करी यहाँ तुम -1/2 क्लियर। नेक्स्ट देख sin थीटा कैंसल ये तुम के 2 को -1 गुणले -2 गुणन ये केते अच्छी -1/2 अच्छी ओके। तो -2 इंटू -1 केते हो 2 हो ना -2 को -1 गुणले केते 2 तो 2/2 = 1 बुझीपार ताले ऑप्शन बी हूँ करेक्ट। तो त्रिकोणमितिर जदि क्वेश्चन गुड़िक देखुच प्राय इजी रोचे समस्त कर दे पारियो।